পানেৰী চাহবাগিচাত সাৰনা যুৱ অনুষ্ঠান উদযাপন ৰাজি পাৰখা বাৰ্তা প্ৰাৰ্থনা সভা আয়োজন কৰে। অনুষ্ঠানটিত পুৱা 10 বজাত পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে, লগতে শ্বহীদসকলক স্মৃতি তৰ্পণ কৰে। ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ওদালগুৰি পানেৰী চাহবাগিচাত আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ সাৰনা ধৰ্মাৱলম্বী অৱলম্বন কৰি হিচাপে সকলে প্ৰকৃতিৰ সেৱা কৰি এটি পৰ্ব সাৰনা উৎসৱ উদযাপন কৰে। এই সাৰনাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সুদূৰ পশ্চিম বংগৰ ৰাজি পাৰখা সাৰ্ভাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ অসম শাখাৰ সভাপতি বিশ্বনাথ কুজুৰ, সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভাগৱানধৰ মুণ্ডা, লগতে উপস্থিত থাকে আদিবাসী আইকন লক্ষ্মীমী ওৰাং। जी आमी बहुत दिन धरी आमी माने सारना धर्मटो आमार आছেই, जेहेतु आमी सारनाई হয় অলরেডি, আৰু আমি सारना হিচাপে আমি পূজা পাঠ আমাৰ গুটেখিনি চলি আছে। যেহেতু আমাৰ এতিয়া সাৰনা হিচাপে আমি ক'ব গ'লে চৰকাৰে আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া চাব বিচাৰিছে, আমি চৰকাৰৰ ক্ৰাইটেৰিয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি ৰাজি আছোঁ। যেহেতু আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে, আমি যেতিয়া মানে জন্ম, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া জন্ম হয় তেতিয়া আমাৰ ভেলুৱাফাৰা বুলি কয়, আমাৰ ভেলুৱাফাৰা পূজা আছে। আমাৰ বিয়া বাৰু কৰাৰ লগে লগে আমাৰ পূজা পাঠবিলাক আছে, আমাৰ যেনেকুৱা বৰপাহাৰী পূজা আছে, খুঁটি পূজা আছে, আমাৰ চাৰুল পূজা আছে, আমাৰ চহৰৈ পূজা আছে, কৰম পূজা আছে, আমাৰ এনেকুৱা বহুত পূজা আছে। আমাৰ যিবিলাক পূজা পাঠবিলাক আছে, আমি সকলোৱে আমি যিবিলাক সাৰনা হয় আমি এতিয়াও আমি পূজা পাঠ কৰি আছোঁ। আৰু সাৰনা হিচাপে আমি চৰকাৰক, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক বহুতবাৰ আমি মানে কৈছোঁ যে আমাৰ সাৰনা কোডটো আমাক লাগু কৰি দিব লাগে। ছাৰে মাজে সময় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে কৈছে, ঠিক আছে তোমালোকে যদি সাৰনা হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মানে সকলোৱে ওলাই আহিব লাগে। আমি ওলাই আহিছোঁ, যিহেতু আমি এইটো মঞ্চৰ পৰাই আমি যেতিয়া ওলাই গৈছোঁ, আমি ওলাই যাম, আগৰ দিনতো আমি ওলাই যাম। আৰু আমাৰ যি সাৰনা কোডটো আমাৰ লাগু হ'ব লাগে, এইটো কাৰণে লাগু হ'ব লাগে, যেতিয়া চেঞ্চাছ হয় আমি চেঞ্চাছত আমাক জোৰ জবস্তি আমাক হিন্দু বনায়। কোনোবা চেঞ্চাছ কৰিব আহিলে তোমালোকে কি ধৰ্মৰ মানুহ, তেতিয়া আমি যদি সাৰনা বুলি কওঁ নহয়, এই তোমালোকে হিন্দু বুলি লিখি দিয়ে, তেনেকুৱা লিখি দিলে নহ'ব নহয়। আমি সাৰনা ধৰ্মৰ মানুহ, আমি সাৰনা যি মানুহ, আমি নিজকে সাৰনা বুলি ক'ব বিচাৰোঁ, তথাপিও সিহঁতে জোৰ জবস্তি আমাক সাৰনাত লিখি দিয়ে, এইটো কথা নহয়। আমি সাৰনা হয়, আমাৰ সাৰনা হিচাপে আমাক সাৰনা কোড লাগিব। যিহেতু আমাৰ অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যিবিলাক আদিবাসী আমাৰ ঠাই আছে, গোটেইখিনি যিবিলাক সাৰনা আছে সকলোৱে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, আমি মানে সাৰনা লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ। অসমতো আমাক আমাৰ বিধানসভা আমাক হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আমাক যেতিয়া সাৰনা কোডটো পাছ কৰি দিব লাগে বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আমি নহয় হিন্দু নহয়, আমি মুছলিম নহয়, আমি খ্ৰীষ্টান নহয়, আমি বুদ্ধ নহয়, শিখ নহয়, ইছাই নহয়, আমিতো সাৰনা হয়। সেইকাৰণে আমাক সাৰনা কোডটো আমাক মানে আমাৰ মানে ডিমাণ্ড আছে আমি চৰকাৰক যে আমাৰ সাৰনা কোডটো পাছ কৰি দিব লাগে। আৰু যিহেতু আমাৰ যিবিলাক সাৰনা অঞ্চলবিলাক আছে, গোটেইখিনি অঞ্চলত আমাক মানে সাৰনা থান হিচাপে আমাক মানে আমাক প্ৰজেক্ট দিব লাগে, যিহেতু আমি সাৰনা থান হিচাপে আমি বনাব পাৰিম। আৰু যিহেতু সাৰনা পূজা আমি কৰিব পাৰিম, যিহেতু আমি মানে গোটেই অল অসমৰ মানুহে মিলি পেলাই যি আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক চাব বিচাৰিছে চৰকাৰে, আমি সেই সাৰনা থান জৰিয়তে আমি চৰকাৰক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যিবিলাক সাৰনাৰ এতিয়া আমি মই অলপ আগত কৈ গৈছোঁ, যেনেকুৱা আমাৰ কৰম পূজা আছে, আমাৰ যেনেকুৱা মানে চাৰুল পূজা আছে, যেনেকুৱা আমাৰ চহৰৈ পূজা আছে, যেনেকুৱা আমাৰ মানে আপোনাৰ বৰপাহাৰী খুঁটি পূজা, আমাৰ মানে ভেলুৱাফাৰা, আমাৰ বিভিন্ন এনেকুৱা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা আছে, যেনেকুৱা আমাৰ কি বোলে সাৰনা পূজাও আছে, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পাঠবিলাক আছে। আমি যেতিয়া বিয়া বাৰু কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বিয়া বাৰুত আমাৰ নীতি নিয়মবিলাক আছে, যেনেকুৱা আমি মানে পানী কাটিব যাব লাগে, তাৰপিছতে হালধি তেল লগাব লাগে, তাত আমাৰ যি মানে
মানে বিয়া মণ্ডপত আমাৰ মানে এই হাল মানে হ'ব লাগিব, তাৰপিছত শিলপথাৰ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত ধিনুক চিয়াৰী সেইবিলাক আমাৰ যিবিলাক মানে কলাকৃষ্টি যিবিলাক আমাৰ পৰে চাৰনাত, আমি সেইবিলাক গোটেইখিনি ৰাখি পেলাই আমি চাৰনা মানে যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক সেইবিলাক আমাৰ গোটেইখিনি আছে। আৰু আমি অলৰেডি আমাৰ গোটেই ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক থকাৰ সলনিও মানে চৰকাৰে আমাক মানে ST-টো দিব বিচৰা নাই। চৰকাৰে কৈছে যে মানে অলপ দিনৰ আগতে আপোনালোকে চাইছে, যিহেতু মানে আমাৰ সাংসদ কৈ গৈছিলে যে মানে হিন্দু আৰু খ্ৰীষ্টানৰ মাজত যেনেকুৱা চাৰনা আৰু খ্ৰীষ্টানৰ মাজত কৈ গৈছে, আমি ক'ব বিচাৰোঁ ঠিক আছে, চাৰনাবিলাকতো দিবলৈ যদি একো প্ৰব্লেম নাই, তো ST-টো কিয় দিয়া নাই আমাক অসমত? দিব লাগে ST-টো। মানে চাৰনা আৰু মানে কি বোলে খ্ৰীষ্টানৰ মাজত কিবা বিভাজন আনিব বিচাৰিছে নেকি চৰকাৰে? যদি বিভাজন আনিব বিচাৰিছে স্পষ্ট কৰি দিয়ক। যদি কি বোলে খ্ৰীষ্টানৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম যদি কিবা আছে, তো সলভ কৰি পেলাই সিহঁতকো দিয়ক। আমাৰ মানে ক'বলগীয়া একো নাই। যিহেতু সিহঁতো আদিবাসী হয়, আমিও আদিবাসী, সিহঁতো ওৰাং মুণ্ডা খাৰিয়া চাউতালৰ পৰা বিলং কৰে, আমিও ওৰাং মুণ্ডা খাৰিয়া চাউতালৰ পৰা বিলং কৰোঁ। যদি কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেম যদি আছে খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ কাৰণে, তেতিয়া ঠিক আছে, সিহঁতৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেমটো সলভ কৰি পেলাই সিহঁতকো দি দিয়ক। আৰু অলৰেডি সিহঁতে মানে চাৰনা যদি ধৰ্মটো হয়, তেতিয়া ST দিয়ত কোনো মানে আমাৰ আপত্তি নাই বুলি কৈছে। ঠিক আছে, আমিও ইমান জনসংখ্যা আছোঁ, 50-50 আমি জনসংখ্যা আছোঁ, তেতিয়া কিয় আমাক 50% আমাক ST-টো দিয়া নাই? যদি বিধানসভাৰ আগে আগে যদি ST নিদিয়ে, ST-কৰণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে 26 চনত আমি মানে বিধানসভা ইলেকশ্যনত মানে চৰকাৰে নিজে বুজি পাব আমি কি কৰিম। আৰু আমি অলৰেডি এতিয়া বুৰ্বক হৈ থকা নাই, আমিও এতিয়া পলিটিক্সত আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আৰু মেইন কাৰণ এইটোৱেই হ'ল যে মানে আমি যিকোনো পাবলগীয়া হ'লে আমি পলিটিক্সত আগুৱাই যাব লাগে। আমি সংগঠনো কৰি যাম, আমি ধৰ্মও কৰি যাম, আমি পলিটিক্সো কৰি যাম। যিহেতু আজি ৰাজনীতিত যদি আমি নাথাকোঁ, তেতিয়া আমি কোনো বস্তু হাসিল কৰিব নোৱাৰোঁ। যিহেতু ৰাজনীতি পাৱাৰে মেইন পাৱাৰ। যদি আদিবাসীসকলক যদি বিধানসভাৰ আগে আগে ST নিদিয়ে, তেতিয়া আমি বিধানসভাত আমি কি কৰিব লাগে চৰকাৰে নিজে সেইটো বুজি পাব। असम राज्य के सभी सदस्यों को, और आज का जो प्रोग्राम है, हम लोग बंगाल राज्य से आए हैं। आज जो विशेष करके जो प्रोग्राम है यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को हम लोग को दायित्व मिला है, जैसे राष्ट्रीय धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने दायित्व देकर भेजा है कि यहाँ का जो जनगण है, यहाँ का जनगण हमारे जो समाज का रूढ़ी प्रथा व्यवस्था, आदिवासी संस्कृति, भाषा, कल्चर में बिल्कुल पिछड़ा है। इसलिए हम लोग राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा के ओर से हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, सभी राज्य में अवेयरनेस कर रहे हैं, ताकि हमारे भाषा और संस्कृति सुरक्षा रहे। और हम लोग सरकार के से भी हम लोग डिमांड करते हैं जैसे कि आदिवासियों का जो प्राचीन धर्म है सरना धर्म, उनको स्वीकृति के लिए हम लोग केंद्र सरकार को प्रतिलिपि भेजा हुआ है, लेकिन आज तक सरना धर्म कोड लागू नहीं किया है। हम लोग असम सरकार से भी मांग करते हैं, जिस तरह हमारे पश्चिम बंगाल सरकार राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा के द्वारा 17 फरवरी 2023 को हमारे विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार को भेजा। इसी तरह हमारे असम सरकार से भी मेरा निवेदन है कि वो भी सरना धर्म को अपना विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार को भेजे, क्योंकि ये जो मांग है ये बहुत पुरानी मांग है। हम लोग जो प्रकृति को मानते हैं, हम लोग निराकार को मानते हैं, जैसे हवा हुआ, पानी हुआ, धूप हुआ, धरती हुआ, सूर्य हुआ, चांद हुआ, इसको मानते हैं। इसलिए हमारा जो कल्चर, भाषा, संस्कृति, पूजा पद्धति सब विभिन्न अलग अलग है। इसलिए हम लोग ये भारत देश का मूल मिट्टी का मूल बीज है। हम लोग सदियों से हम लोग ये भारत को सींचा है, तो हम लोग अन्य धर्म में नहीं आते हैं, हम लोग मूल प्रकृति धर्म में आते हैं। तो इसलिए हाँ, प्रकृति धर्म जो सरना धर्म है, लगभग हम लोग का 2011 का सेंसस में 44 लाख जो धर्म जैन ने लिखवाया था, उनको ऑलरेडी कलम दे दिया गया, लेकिन हम लोग लगभग 50 लाख समथिंग हम लोग लिख चुका है 2011 का सेंसस में, लेकिन आज तक भारत सरकार ने नहीं दिया। तो भारत सरकार से हम लोग अपील करते हैं आप लोग का चैनल के माध्यम से कि हमारे जो आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान जो है, उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और इसके लिए हम लोग हर राज्य में हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। उड़ीसा, झारखंड, नेपाल, बंगाल, असम, बिहार, मध्य प्रदेश सभी जगह में हम लोग के हम लोग इसको अवेयरनेस कर रहे हैं। अभी झारखंड में लगभग तो कंप्लीट ही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइब्स जो है वहाँ ज़्यादा है, और बंगाल में भी बहुत ज़्यादा ही है, आसाम में तो उससे अधिक ज़्यादा है। तो हम लोग अभी आपकी जनगणना 2 करोड़ सरना का जो फार्मूला हम लोग निकाला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरना लिखे, क्योंकि इस विषय में अनकॉन्शियस है हमारे जो समाज के लोग हैं, अनकॉन्शियस है। देश जब आज़ाद नहीं हुआ था
1871 में पहला जनगणना हुआ। उस समय में आदिवासियों के लिए अलग कलम था, एबोरिजिनल करके अलग कलम था। 1881 में जनगणना हुआ, उस समय भी अलग से हम लोग को कलम दिया गया था। 1891 में जनगणना हुआ, वहाँ अलग दिया था। 1901 में जनगणना था, उसमें भी अलग कलम था। और 1911 में जनगणना हुआ, वहाँ भी अलग कलम था। 1921 में जनगणना हुआ, अलग कलम था। 1931 में जनगणना हुआ, कलम था। 1941 में जनगणना हुआ, उसमें कलम था। और 1951 में आकर के हटा दिया गया। ये दुख का, हमारे समाज के लिए दुख का बात है। जैसे आप लोग को मालूम है कि हमारे देश में कितना जानवर है, फॉरेस्ट में आप जाइएगा, कितना बाघ है, कितना हाथी है, कितना भालू है, सब लोग गिनती कर लेते हैं। लेकिन आदिवासी पूरा भारत में कितने हैं, उनको अभी तक हम लोग आंकड़ा नहीं मिला है। तो भारत सरकार को हम लोग मांग करते हैं कि हमारा आंकड़ा सटीक दे और हमारे भाषा संस्कृति को संरक्षण के लिए आप आगे आइए, हमारा सुरक्षा के लिए आगे है। जल जंगल जमीन जो मेरा अधिकार है उसको रक्षा कीजिए। और मेरा जो असम राज्य का जो मुख्यमंत्री है माननीय, उनको भी हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ ST स्टेटस अभी तक नहीं मिला है आदिवासियों के लिए। जिस तरह उड़ीसा, झारखंड, बंगाल में ST स्टेटस मिला है, लेकिन यहाँ नहीं मिला है। तो यहाँ हम लोग राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा से भी हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द असम सरकार ST स्टेटस भी यहाँ दे। इसका आंदोलन हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। दुख भरी बात है हमारे समाज के लिए, और सरकार को हम लोग मांग करते हैं इसको जल्दी लागू करें।